Introducing the nice view of Victoria Harbor, a place where we can relax, you can breathe freely. Nice view, nice air from the sea. Ug mao ni siya gitawag og Little Dubai, Victoria Harbor. Kana nindot siya suruyan, mag-relax, take a break, breath and break, makawala sa stress, makawala sa wrinkles. Pita, very nice place, very nice. Ayan. Daghan kayong musuroy tungod sa kabyo sa iyang lugar. Karong mga ngit na. Sa YouTube day kay why copyright, why song copyright no, dili ka maban dito anhara sa reels. Ay pwede man ang YouTube gaday mag-upload ka batangan mo songs di ay. Oo. Ferry terminal dito dapita. Ana, gikan man dito ato gikan. Dito man na magtambay. Ato to ah. Nauganan gani. Di man po napahisiruan siguro din no. Dili man ang Panagatan asa man na. Kayo nana sa Pilipinas dato na ka. Okay. Bitaw. Nana, yati na check style.